Inilah yang menunjukkan bahawa ada di keperluan. Jadi for those daripada, tak kira lah daripada politeknik ke, daripada college community ke, daripada college vocational, daripada universiti, ILP, IKM, IKBN, all those yang kata ada practitioner tu, yang inilah sebenarnya yang boleh saya kongsikan bersama. Sebab kita tahu sekarang 13 kementerian yang terlibat dengan TVET. So this is part. Okay, 1 billion of students worldwide are unable to go to school. Bila dia tak boleh pergi sekolah, tak boleh pergi universiti, tak boleh pergi college, what they do at home? Apa yang dia buat dekat rumah? Kita banyak dengar isu-isu, kes-kes, kacau sini, gaduh sana, gaduh sini. Tapi kalau kita boleh utilisekan kita punya kemampuan kita combinekan kita punya kemahiran tangan kita tadi itu dengan kita punya kognitif, kita punya minda, then they can come out something, kita boleh menghasilkan sesuatu. Jadi pelajar-pelajar sama ada sekolah, college dan universiti, kita tak boleh berhenti untuk keep on learning, terus belajar. Jadi bagaimana cara yang paling efektif untuk nak belajar? So this is the time barulah kita tahu, kita realise kita ada dunia maya kita katakan, virtual. Jadi automatically bila pandemik ini berlaku saja, kita berhadapan dengan cabaran dan juga halangan dalam pembelajaran. So how we learn, how we going to get to access the knowledge, kita ada cara baru untuk kita. New solution for education could bring much needed innovation. Memang betul, bila kita sebenarnya dalam keadaan tertekan, orang yang efektif adalah orang yang sentiasa menggerakkan minda dia, orang yang sentiasa mencari jalan bagaimana nak menyelesaikan masalah. That is effective ataupun kita kata creative people. So we have to go for that. Kita kena menjadi orang yang begini, individu yang begini, yang sentiasa memikirkan bagaimana cara kita nak menyelesaikan masalah. Macam mana kita nak dapatkan ilmu-ilmu baru. Kan, bagaimana cara kita nak kaitkan di antara teori-teori yang kita pelajari dengan keadaan praktikal yang very limited bila kita dalam keadaan COVID itu. The new trend and teaching and learning was discovered. Kan, bagaimana pembelajaran kaedah baru. So from traditionally in-person classroom learning will be complemented with new learning modalities and strategies. Kita semua ada kita punya different modalities kan, on virtual, on oral, reading, kinesthetic, that is kita punya mode. Bagaimana kita kaitkan kita punya modalities itu dengan virtual learning environment. That's the new learning environment. The virus change the way we internet. Yang ini, itu yang kita katakan virus. Ada hikmah di sebalik virus itu datang. Kan? Bila virus ini datang, dia mengubah cara. They change the way we learn from the internet. Sekarang ni semua dah berebut dah. Kan? Dah berebut dah. Kenapa line kita slow, kenapa line ni kita, kenapa dia punya speed ni rendah sangat, kenapa dia punya bandwidth ni slow sangat. Now we are arguing. Kan? Sebelum ni kita kata, cukuplah kan. Dah dia ni, okeylah cukuplah. Tapi sekarang ni orang sudah berebut-rebut, sudah mempertikaikan kenapa kita punya ISP, Internet Service Provider ini selama ini dia tidak, bukan tidak, tetapi dia punya inisiatif itu is very normal kan. Tapi sekarang dia have to increase, double up dia punya inisiatif dia untuk memastikan setiap ceruk rantau orang-orang dia society ini mendapat kemudahan internet. So the virus change the way we internet, bagaimana kita menggunakan. Use of mobile apps by category. Ini kita tengok kan, bila kita banyak gadget kat rumah, kita banyak apps kita punya kat rumah, kita punya gadget-gadget kita kat rumah. Handphone ada, iPad ada, laptop ada, desktop ada, semua
semua yang apa device itu menggunakan kemudahan Wi-Fi, menggunakan kemudahan internet. Jadi 89% gunakan chatting, 89% social networking, entertainment or videos, entertainment or videos, games, gaming, shopping, music, maps, banking, dating. Dating pun ada kan 11% nasib baik. Tapi rasanya 11% tu dating tu ramai yang online kita dapat. Sampai orang nikah pun menikah online kan. Itu keperluan fisiologi dia. Tak boleh tunggu. Tak boleh tunggu. Kenapa perlu nak nikah juga sewaktu KB. Tapi itulah kita nak serahkan balik pada keadaan kadang kan. Kita tulis dia nak nikah waktu kan. 26% health and fitness application. Kita kurang gunakan itu sebab kita tak boleh hanya boleh physically dalam rumah saja. Jadi this is the way of mobile apps, kategori dia yang berapa banyak penggunaan dalam application itu. Jadi saya yakin kebanyakan kita banyak menggunakan aplikasi-aplikasi ini dan I'm very sure in future there will be a lot of application yang timbul. Terus saja dekat kepala kita masalah, then we have to find out how we try to solve the problem and the solution yang kita akan cari. So this is also opportunity for graduates untuk kita punya pelajar-pelajar kita cari student computer science, students multimedia, students apa saja yang berasaskan IT. This is the opportunity. Kita also involve entrepreneur. Kita lihat sekarang ni berapa banyak orang-orang mengambil kesempatan wujudkan syarikat-syarikat delivery. Barat yang sub pun banyak. Kita kadang-kadang pun kita rasa macam terkejut juga. Alih-alih datang kereta mana-mana datang kan. Tekan loceng kat rumah kita hantar barang. Itu pun kita nak kena jaga-jaga sikit sebab kadang-kadang barang-barang yang kita hantar pun kita tak tahu. Kadang-kadang kita tak order tiba-tiba sampai barang kan. Hantar dadah sekilo bahaya kan. That's the challenge of having this kind of application. Digital around the world in 2020 dalam tahun 2020 ni 7.75 billion urbanization, 55% total population yang menggunakan digital. Unique mobile phone user 5.19 billion, 67%. 4.54 billion yang internet user. So memang kalau kita ikut dia punya statistik dia tambahan penduduk menggunakan device, electronic device ini untuk nak access information and also to do their routine work untuk lakukan kerja-kerja harian. Active social media user 3.80. Basically memang device ini digunakan memang untuk aktif sosial dan untuk berkomunikasi dengan individu yang lain. Jadi predictly memang digital pengguna digital ini akan meningkat dari masa ke masa, especially after this post-COVID. Okey, kalau kita tengok sini perubahan yang ini kan, change in average daily traffic kan, netflix.com nampak tak dia punya arrow tu dah naik ke atas kan. Dia punya pengaruh je, orang duduk dekat rumah, orang tak tahu nak buat apa, dan orang watch movie kan, orang watch movie. This is the competitors ni, competitors kepada existing supply vision yang ada kan, media yang ada kan, TV ke, TV3 ke, TV2 ke, Astro ke. This is the competitors of Netflix dah tunjukkan dia punya kenaikan. ESPN.com dia turun sikit, Zoom dah naik ke atas. Ini baru tunjuk satu Zoom je lah kan. Belum lagi Webex, belum lagi meeting, Skype dan lain-lain application yang digunakan untuk berinteraksi antara satu sama lain. Jadi contohnya Zoom kat situ dia sudah naik, dia sudah naik ke atas. Naik ke atas. Menunjukkan pertambahan penggunaan aplikasi yang berasaskan kepada
komunikasi, komunikasi. Okey. Sebelum pandemik also, bila sebelum berlakunya COVID, kita memang dah menggunakan pelbagai kemudahan teknologi yang berasaskan kepada digital ini. So memang dalam trendnya ialah memang kita ke arah membangunkan atau ke arah transformasikan rutin work kita ini kepada ataupun masyarakat kita yang sedia ada ini kepada masyarakat digital. Kita masih ingat lagi dalam ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri kita, bagaimana hasrat dia untuk melahirkan sebuah masyarakat digital, digitalization of society. Digitalization of society. Apa maksud digitalization of society? Maksudnya ialah kita nak menggunakan aplikasi, nak menggantikan aktiviti harian kita itu, aplikasi harian itu kepada bentuk digital, kan? Kita datang, bukan maksudnya kita datang tu mungkin naik kereta digital, kita pergi punch digital, kita berurusan semua searah digital. And the impact of working from home itu sendiri telah mencetuskan pelbagai idea bagaimana cara kita boleh berurusan secara digital. Jadi inilah dan teknologi inilah yang sangat membantu untuk kita mengubah cara hidup kita ke arah lebih digital. Teknologi change in daily behavior. Yang ni kan. Bila kita ekstrim menggunakan teknologi, yang inilah akan berlaku kan. Kadang-kadang berjalan pun dengan telefon dalam kereta api, kita tak boleh nak sembang dengan telefon, sambil makan mi segera pun kita dengan telefon kan. Memang tak boleh lari. Bila kita duduk sekeluarga satu meja, masing-masing ada telefon kan, dia masih lagi tak buang. Jadi ini senario ataupun trend-trend biasa yang dah berlaku pun. Dah berlaku. Dan apa lagi dengan keadaan pandemik, apa lagi dalam keadaan PKP, lagilah yang ini yang mempengaruhi. Sampai adik-beradik pun bergaduh, telefon aku mana kan. Itu yang nak kena. How they learn during COVID-19? Ni, waktu COVID kan. Semua orang, semua menggunakan. Memang tak lari daripada gadget-gadget ni kan. Gaming, main internet addiction, stress depan apa tu laptop kan. Surprise, seriously working kan. Social networking. Jadi benda-benda inilah memang menjadi apa tu orang kata main source kepada kita untuk kita pergunakan sebaiknya bagi melaksanakan aktiviti ataupun untuk mengubah kita punya behavior. So different method and activities for student with different multiple intelligence. Saya nak highlightkan sendiri, setiap individu itu ada dia punya multiple intelligence. Ada 9 multiple intelligence, kita semua ada. Cuma yang membezakan kita is ability kita sendiri. Setiap individu tu ada, dan juga mereka ada dia punya modalities yang seperti mana saya kata tadi. Hearing sensor, reading sensor, semua itu adalah dipanggil modality. So kombinasi modality dengan multiple intelligence ini akan mencetuskan satu kaedah pembelajaran yang akan efektif apabila kita menggunakan strategi yang betul dalam pembelajaran, especially yang ini saya nak tekankan, especially for those who are involved in TVET, kepada mereka yang backgroundnya memang sangat TVET, sebab orang TVET ni dia punya kelebihannya adalah kinestetik. Kita ceritalah banyak macam mana pun, tapi kalau tak ada kita elemen kinestetik itu, kadang-kadang efektif kita punya sesi pengajaran itu tidak efektif. Dia mesti ada approach kinestetik, psikomotor approach. Dalam keadaan ini 3 benda ni, student centered approach, social learning approach, technology based approach.
Technology based approach tu tadi device kita lah, device yang kita ada, yang kita belajar. Okay, learning difference via generation. Ini generasi millennial, generasi boomers, generasi Z, generasi XY as well. Kalau kita tengok spider cop yang ini, data ni, kalau yang millennial itu, dia yang paling tinggi kat sini adalah dia punya online videos dan juga online TV streaming. Jadi orang millennial ni dia suka leisure lah, suka tengok dia tak payah nak fikir lah macam mana nak apa tu, nak create something, tak ada, dia just yang boomers ni yang paling tinggi kat sini broadcast nonton TV saja. Dia malas nak berfikir untuk nak pergi online tu kan, dia yang sini yang tinggi. So yang Gen Z, yang generasi Z itu online video kan, online TV streaming. So dia customize gitu. And also music kat sini, music streaming. Ini orang-orang yang suka, kita yang suka podcast kan, suka dengar lagu-lagu hip hop, suka dengar lah ni geng-geng yang Gen Z ni kan, Gen Z. Jadi different learning style, learning preference itu bergantung juga, ada juga bergantung kepada generasi. So what we have to do now, we have to reinventing TVET in virtual learning environment. As we know tadi, virtual learning environment itu menjadi satu fenomena, menjadi satu trend sekarang dalam pembelajaran. Menjadi satu trend dalam pembelajaran. So how we learn on that? Macam mana kita nak belajar atas ialah melalui virtual learning environment. TVET, dan bila kita kata TVET, ini mesti kita punya terbayang itu is practical hands-on kan, practical hands-on. Macam mana pula virtual learning environment tu boleh dikaitkan bersama? Then I have to show that what is different ataupun dia punya kombinasi itu. Basically yang inilah learning and teaching strategies. Yang ini kita yang saya peroleh, yang saya tengok kan. Kita kalau orang education dia mesti tahu punya ni. Kalau mana-mana educators yang tak tahu Bloom taxonomy kan, kalau saya sebutkan ganas sangat kan, pergi ambil orang berhenti kan. Tapi educators, you must know this Bloom taxonomy kan, taxonomy Bloom, peringkat asas to remember, understand, apply, analyze, evaluate, create kan. Yang ini kita kena tahu. Sebab kita kena apply benda ni dalam pelbagai background of individu kan. Budak sekolah kita kena apply macam ini, budak sekolah menengah macam ini, budak universiti macam ini. Dan juga kita kena tahu bila kita nak mengajar tu, kita kena tahu tahap-tahap dia kan. That Bloom taxonomy. And then yang code yang paling popular kalau kita tahu, yang Dale's Code of Experience. Bagaimana aktiviti-aktiviti ataupun teknologi-teknologi itu boleh mempengaruhi, mempengaruhi pencapaian ataupun tahap pemahaman itu kan. Dale's Code of Experience, daripada bawah sekali direct purposeful of experience, kemudian quantitative of experience, sampailah sekali atas sekali itu text verbal. Bermakna kalau kita mengajar dekat sekolah, kita mengajar budak-budak yang background dia technical tadi. Kita cuma cerita teks saja dekat depan. Budak-budak tu dapat sikit saja dia punya pemahaman kan. Tapi kalau kita tambah dengan gambar, tambah dengan audio, tambah dengan motion picture, tambah dengan XUV, tambah dengan pelbagai yang berbentuk hands-on, real, so dia akan menambahkan lagi, mempertingkatkan lagi pemahaman pelajar. Kemudian dari segi involve curriculum delivery, ni pelbagai lah, teaching and learning approach, teaching and learning method, learning theories. Ini learning theories ni kita nampak saja kalau basically kalau orang yang ada education lah, yang ada education, they have to know all this. Behaviorism, cognitivism, constructivism, social learning. Why? Because each learning theories itu ada dikaitkan dengan behavior of our students kan.
Kalau kita tak tahulah behaviorism tu, macam mana kita approach kita tu, kita nak mudah nak grasp, nak tackle pelajar kita itu. Sebab dalam teaching and learning ini, learning and teaching ini, perkara yang paling penting sekali adalah engagement kita dengan pelajar. Kan, engagement kita dengan pelajar. Apa perasaan kita apabila kita mengajar? Apabila kita mengajar, pelajar kita tu dalam kelas tu pandang keluar, tengok sana, tengok sini, dia tak pay attention to what we teach. Kan? Bayangkan, kan? Then we have to learn the behaviorism of our student. Kan? Cognitivism itu tahap dia berfikir. Kita jangan sangka bahawa semua pelajar depan kita tu dia punya IQ dia sama. Tidak. Dia ada dia punya level of cognitivism. Then we have to go approach pelajar-pelajar itu dengan kaedah yang berbeza. Pelajar yang lemah berfikir macam ini, pelajar yang aktif belajar macam ini, dan itu ada cara dia. Dan another apa tu adalah virtual learning environment. Yang inilah yang nak saya tekankan, iaitu virtual learning environment. Okey, ini yang saya kata tadi, revise Bloom taxonomy yang pada asalnya dia Bloom taxonomy dia sampai evaluate, tapi kita ada satu lagi bila Bloom ni betul revise, dia kata ada satu lagi iaitu create, yang dekat atas sekali, create. So setiap yang ini ada dia punya aktiviti dan juga konten supaya dia sampai. Kita sebenarnya mengharapkan pelajar-pelajar kita, kalau dalam satu kelas tu 20 orang, sebaik-baiknya 100% pelajar-pelajar kita sampai ke tahap create. Kalau dia tak boleh create pun dia boleh evaluate. Itu dah. Tapi memang dalam kita punya objektif ataupun masalah pengajaran kita pastikan pelajar-pelajar kita sampai ke tahap create. Apabila dia sampai ke tahap create, bermakna pelajar kita ni dia boleh independent, boleh belajar secara independent, boleh go for the project independent. Dia senang untuk kita lepas. Baik, yang inilah yang saya nak bagi kredit kepada pelajar PhD saya. Dia adalah Dr. Faiza Musin. Sekarang ni dia mengajar di College Vocational Manjung, di salah satu college vocational. Guru atas usaha dia, atas inisiatif dia dapatkan PhD. So kredit kepada dia. Atas perbincangan kami bersama dengan finding itu, kita dapati dua ini. Dalam virtual learning environment, VLE yang kita panggil ini, kita ada dalam dua dunia kan. Yang pertama, kalau kita tengok dekat Dale's Cone Experience itu, LE1, LE2, LE3, iaitu Learning Environment 1, Learning Environment 2 dan Learning Environment 3. Okey, Learning Environment 1 refer kepada apa dia punya tools dia yang sesuai dengan dekat situ Google, ScienceLink, email, social, bookmarking, tagging. Okey. Pada user, pada learners yang hanya menggunakan Google, dia just nak Google saja something, dia nak explore je something, dan dapatkan maklumat saja. Maknanya dia tidak menggunakan dia punya level of cognitive tu secara tinggi. Dia just explore, pergi je. Sebab kalau dia nak buat macam tu, sekarang ni dah banyak device yang boleh digunakan, banyak application yang boleh kita gunakan untuk kita search information. Jadi yang kat sini, yang level environment 1 ini hanya searching for information. Kemudian level environment yang kedua, iaitu LE2, toolsnya ialah streaming media such as podcasting, video, animation, stimulation, YouTube, live streaming and image. Applicationnya ada kat situ, ada application kat situ, tetapi dia terpaksa explore dan juga apply something macam podcasting, video, then they have to search, they have to customize, dia kena buat sesuatu, dia kena adjust, dia kena do something supaya benda tu menjadi. Live streaming dia kena buat, kena take, ambil gambar, kemudian dia buatkan editing dan come up dengan satu form of presentation. Jadi dalam learning environment ini, dia hanya dalam kerja VLE itu
dia hanya apply saja. Kalau kita tengok on the right side dalam learning outcome itu, dia hanya apply saja. Hanya apply saja. So pelajar kita hanya tahu menggunakan saja. Tetapi apabila kita pergi kepada stage yang ketiga ataupun learning environment yang ketiga, yang bawah sekali ni, social networking site, kan? Web conferencing, blog, Moodle, wikis, chatting dan juga lain-lain yang digunakan untuk creating something. Untuk creating something. Kalau kita develop, besar banyaklah. Kalau kita develop Facebook lah kita kata, dia tak boleh datang macam tu saja. Kita tak boleh ambil, tak ada. Kita mesti kena kreatif. Macam mana kita nak hasilkan Facebook yang kreatif? Macam mana kita nak hasilkan YouTube website yang tu? Kemudian bagaimana cara kita nak buat sesuatu supaya dia nampak macam animasi lah. That's we have to create. Kita kena create, kita kena fikir, kita kena wujudkan, kita kena cuba sendiri. Then that learning environment is under the category of, kalau kita tengok Bloom taxonomy itu, analyze, evaluate, create. Kan? Yang ini yang kita nak pelajar-pelajar kita tu tahu banyak benda ni. Dia tahu analyze, dia tahu evaluate dan dia tahu create. Dia tahu benda tu kita buat kan, dia ambil data, dia ambil buat, dia combine sekali. Okey, ni bagus. Ni tak bagus. Okey, yang ni this can be applied, this cannot be applied. Dia tahu buat kan. So daripada situ dan di come up dengan satu projek dan akhirnya projek itu boleh dilaksanakan, dijalankan. That's kind of theory. Secara teorinya itulah. Dia mesti melakukan sesuatu dengan dia punya hands-on. Kan? Okay, Prof, kita ada soalan. Boleh kita take one or two questions? Okay. Soalan pertama daripada Dr. Ramu. Connectivism learning theory is a theoretical framework for understanding learning in a digital age. Can you explain the significance of this new learning theory, that is connectivism, in TVET, teaching and learning? So dia on connectivism, something new. Okay, thank you Dr. Ramu. Okay, connectivism kalau kita tengoklah connectivism. Okay. What is connectivism sebenarnya? Dia nak connecting. Basically is connecting. Dalam TVET kan, dalam TVET and also in current technology. Kalau kita tengok DAQ, data acquisition kan, which is data have been put in center, in cloud, and we have to access the data and everybody can get that data. When we access that data, bila kita access data-data yang dekat, contoh dekat cloud tadi itu, we combine that between our networking, and we have to do. Basically it's based on project based. But kalau project based ni, it's not only doing by one person. It must be in group. So connectivism itu kita gunakan keadaan teori connectivism itu adalah untuk mengaitkan, untuk menyatukan bagaimana benda ini boleh disatukan bersama. Kan akhirnya dia boleh mencapai satu hasil daripada contribution of other ideas from other members. Yang ini memang sebenarnya trend kita sekarang ni is more on connectivism learning. Kan, bagaimana kita mengaitkan sesuatu something itu kepada lebih kepada yang besar. I think that's the answer. Okay, the second question, macam mana nak encourage PDP hands-on component secara live teaching? Macam mana nak encourage PDP hands-on component secara live teaching? Secara live teaching kalau dulu with a simple demo, we call it a simple demo. We bring the real things inside the class. It's that orang kata kalau kita nak mengajar the real things, contoh dalam otomotif katakan, kita nak mengajar bagaimana cara fueling system katakan kan, dan kita bawa carburetor itself direct di dalam kelas kan, bawa dalam kelas and then we show to our student exactly the real things.
Actually, that is the very effective way on how we can approach. But in the new world now, we should have an alternative on how to explain that things dalam bentuk yang kita katakan virtual, dalam bentuk virtual. Then we have that kind. Nanti saya terangkan ada benda tu dalam saya punya presentation. Okay. So sebelum kita move on, saya sedang tengok balik you punya this VLE LE tu apa, learning environment learning environment 1, learning environment 2 and learning environment 3. Just to make sure that everybody also understands, you're saying the one in green is the higher level of achievement lah, right? And kita katakan bahawa pensyarah boleh pakai tool di sebelah tu kan, untuk dia menimbulkan atau untuk dia memastikan bahawa student dapat analyze, dapat evaluate, dapat create something new lah kan. Yang kuning tu adalah in between, dia more on application, betul? Jadi application yang saya kurang faham di sini, you kata view still images, watch videos, exhibit, attend exhibit. How is that part of application? Betul, LE2 is application, right? Ya, betul. So dia LE1, LE2, LE3 is refer to different of to learning tools. Yeah, okay. That tools or application is applied only, not only, but refer to the different stages ni tadi. Sebab tools yang atas sekali, learning environment dia, kita hanya gunakan application itu untuk kita explore saja. Kita nak cari makna ni, kan, kita buat email, which is we are not using our minds too much. Kita tak gunakan kita punya level of cognitive too much. Budak-budak pun boleh pergi, kan. Kalau dia pergi kat Facebook tu, main kat Facebook je, dia tak ada pun inisiatif untuk nak change the design, change the layout, to apply something. Then bila kita ada aktiviti macam tu, dia akan pergi kepada learning environment tu, LE2. LE2 tu dia nampak tu, view still image, watch videos, watch movie, kan, attend exhibits, watch a demonstration, and then dia apply benda-benda tu dalam dia punya projek. But what we need to our to students and also to our educators is more on yang learning environment juga. What I'm explain here is we are doing this in between this, kan, ini VLE ni, combination of LE1, LE2, L3 ni, kan. Then apa yang kita nak adalah student kita ataupun educators kita go for the higher order thinking skill, HOTS, higher order thinking skill. That means LE3 itulah. Yes. LE1, LE2 ni is dia trigger je, kan, dia explore, dia trigger, dia apa. Tapi yang sebaik-baiknya for those who are involved in creating, sebenarnya dia kena go for the level yang bawah ni, yang bukan level bawah, kita tak panggil level bawah, kita panggil dia, kita katakan learning environment 3 ni bawah, yang dekat sini. Sebab is it correct to say that LE2 bukanlah dia sekadar melihat, tapi dia kena menghasilkan video? Ya, dia apply. Okay, so bukanlah watch atau view still images saja, kerana viewing itu dan watch tu masih lagi learning LE1 punya skill, sekadar tengok dan faham, tapi dia create the new videos ataupun new images dan sebagainya lah, kan? Ya, betul. Okay, thank you. So kau boleh kita carry on, Prof? Okay, thank you. Okay, this is 21st, I'm like to share this 21st century learning environment. Okay, kalau kita tengok dekat bawah sekali ni, hands-on practical, kan. Memang orang TVET ni memang kalau dia hands-on dia memang yang tak boleh, kan. Dia kalau tak ada hands-on ni macam seolah-olah macam aku ni tak guna aku pergi sekolah, kan. Sebab dia punya mindset dia, kalau dia pergi ke bidang-bidang TVET ini, dia mesti ada dia punya hands-on. It doesn't matter you are from the primary school, secondary school, tertiary level,
Bila kita sebut practical, dia need feedback, it should be relate dengan hands-on practical. But the world is changed. Dunia sekarang berubah. Technology is changed. Kita bawa IR 4.0 is support, is force us to change our new way of learning, kan. So bila kita ada elemen hands-on ini, macam mana kita nak bawa dia supaya kita boleh mengurangkan aktiviti praktikal itu. Sekarang dalam sekarang kita dah berhadapan dengan itu, kan. Kita dah tak boleh nak pergi lab crowded sangat, kan. Kita tak boleh on our new norm lah, new norm. So kita ada elemen 2D, elemen 3D. Yang ini memang kita familiar, kita tahu, kan. Kita tahu apa beza 2D dengan 3D. And also DAQ tadi, data acquisition, kan. Data acquisition, kita ada data, kita ada betul storage yang kita boleh kaitkan dengan itu. So apa yang kita buat adalah kita combinekan kedua-dua ini, graphical 2D 3D ini, 2D 3 ini kepada dengan data acquisition ini kepada kita katakan VLE tadi, virtual learning environment, which is dia online, AR dan juga VR. Kalau saya tanya Google, apa dia AR? Hey Google, what is VR? According to Wikipedia, virtual reality is a simulated experience that can be similar to or completely different from the real world. Applications of virtual reality can include entertainment and educational purposes. Other distinct types of Hey Google, VR style stop. Okay, so kita tak boleh dapat sajalah. Kita nak tahu apa VR, apa AR, kita tanya je apa tu Google, apa ni, kan, voice assistant, kan. So tak ada masalah. Kita tak ada masalah, kita boleh terus dapatkan benda tu. Jadi augmented reality, virtual reality is our future teaching and learning, kan? Our future teaching and learning. So by hook or by crook, orang akan pakai benda ni, kan? Orang akan pakai benda ni. Cuma caranya adalah memang kita nampak ini mana boleh, kan. Kita tengok facilities kita kat sekolah, tengok facilities kita dekat ni, ini apa, siapa nak buat benda ni semua, kan. Itu memang suara-suara biasa yang kita akan dengar. Tapi kalau ikut teori saya tadi, teori yang dihasilkan tadi itu, apabila kita ada application ini, kita apply dan kita buat sendiri, kita tahu, baru kita tahu dia punya apa, dia punya teoretikal dia, bagaimana dia beroperasi, kan. Yang ini yang nak kita terapkan dalam kalangan bicara kita ni. Memang betul lah, memang ada bicara, sorry to say lah, ada bicara kata lah buang masa lah aku nak buat ni, bagi aku fokus pada benda-benda tu, kan. Itu benda biasa sebenarnya, kan. Tapi research, kajian tu dah menunjukkan apabila kita involve secara langsung dengan environment ini, kan, kita dah facing benda ni, kita daripada hands-on tadi itu kita convert kepada virtual learning dan juga augmented reality, online learning. Secara tak langsung banyak benda-benda teori yang kita ajar dekat kita punya workshop itu dapat kita convertkan secara virtual dulu, kan. Pelajar-pelajar kita boleh explore dulu, boleh lalui dulu, boleh belajar dulu dari teori itu, barulah kita pergi kepada hands-on, kan, practicality. Dan benda ni akan menjadi satu trend lah dalam pembelajaran kita sama ada sekarang dan juga in future. Jadi, basic from hands-on kepada online augmented reality, virtual reality. In between of that is kita akan bermain dengan grafik-grafik 2D, 3D dan also data-data acquisition. Dan yang inilah boleh kita linkkan bersama dengan apa tu AI, artificial intelligence. Very interesting. Kalau kita tengok memang this kind of learning very interesting. Okay, kita dapat gambarkan dalam keadaan ini ekosistem dia, new learning architecture, virtual reality, augmented reality, kan, pre-lab learning, 2D, 3D kita convert kepada yang ni kepada practical hands-on dan juga lab for skill training. Kan kita dah buat yang sini, kita pergi pada practical hands-on, dan sebenarnya di antara keempat-empat ini
kita kena tahu bahawa ada di tengah kat sini kita panggil dia mixed reality environment. Mixed reality environment yang berada di tengah-tengah di antara hands-on dan juga virtual reality. Kan, virtual reality. So in between itu, we have to face that kind of learning. Kita kena berhadapan dengan pengajaran dan pembelajaran itu. So yang ini kita kena educators, especially educators, kita kena tahu jangan kita bias pada satu kaedah saja. Alah kita katakan apa ini VR, AR buang masa je kan, dan kita terus pada practicality. Sometimes we have to work smart also. Kita boleh work hard, but work hard without work smart, you are kan, kita tak boleh nak tu. We have to very work smart because we are towards orang kata futuristic punya learning, kan, futuristic punya learning. So there is a one spot of learning, we call it mixed reality environment, a combination of that. Okay, again, learning modalities and also virtual feedback, kan. Ini saya kata tadi, modalities kita ada auditory, kita ada visual, kita ada kinesthetic. Kita ada tu. So this is learning modalities. Kalau auditory saja is 5% saja kita dapatkan lecture. Kalau 10% kita reading also, kan, 20% audio visual, 30% demonstration, 50% is discussion, kan, kita discuss, kita dapat 75% is practice doing, that is called virtual feedback impact, practice doing. And 90% is kita mengajar. Ni lecturers kadang-kadang we have to smart, ni kita kata work smart, kan. Kita dah ada kita punya knowledge, kan, but in the same time we also need to produce another educators, which is we can ask student to do that, kan. Dia mengajar kawan dia, dia akan dapat knowledge yang lebih tinggi. Jadi tebung boost virtual formative assessment. And okay, this is what I nak share tadi tu, kan. I also like to credit to this founder from I don't have to mention lah, you have to tengok lah kat sini. But this is the, we call it virtual step, virtual step by step. Yes, the assemble of component in correct order and identification with description. Kita belajar motor. Kebetulan saya bidang elektrik, saya tahu elektrik, maknanya mesin-mesin elektrik kita belajar. Kalau kita nak assemble and disassemble motor ni, memang hancur dekat sekolah, memang hancur dekat politeknik, dekat mana pun, kan. Kita tak boleh. Tapi by virtual reality ni kita boleh buka, kita boleh pasang, boleh buka, boleh pasang banyak kali, sampai kita boleh practice. And then baru kita go for real practical. Barulah budak tu faham dekat mana kedudukan shaft dia, aci dia dekat mana dia bawah bearing nak letak, dekat mana dia tu. Then we come to the real practical. This is I think this is the must situation lah yang kita perlu lalui, educators perlu lalui. Kalau benda ni kita katakan kita beli terus, memang ada, tapi kalau lebih baik lagi kalau kita ada form the team, kita create, set up. Saya ingat politeknik ada 120 politeknik, 90 politeknik, kan. KB pun ada, police community ada, ILP, ILK. Kalau semua ni combine and come up dengan satu solution, wah, saya ingat dia boleh jadi satu commercial value for Malaysia. This is the initiative yang saya ni nak mencadangkan lah pada mana-mana pihak. So far memang kita working in silos, kan. Politeknik buat sendiri, IPBN ni buat sendiri, ILP buat sendiri, Mara buat sendiri. Bila buat sendiri, benda tu, because when we talk about mesin elektrik, semua orang buat, kan. Semua orang buat, tak ada beza pun. Mesin elektrik, mesin arus terus, mesin ulang alik, mesin pirau, mesin majmuk, semua sama, kan. Walaupun di mana, kalau kita boleh combine, kalau kita boleh bersatu, inilah masa ini untuk kita dapatkan dia punya kesinambungan. The real work of virtual ini. Cuba juga kita kata AR, augmented reality, kan. Kita ada kereta sebenar dekat depan, kita ada dia punya modul dekat sini, kan. Budak boleh tengok
budak walaupun dia tengok kereta saja, tetapi basically dia melihat apa dia punya kandungan dalam tu, dalam enjin tu sendiri. Dan daripada situ guru boleh tentukan, okey, Ahmad, namakan kereta ni, namakan komponen ini. Ali, namakan komponen ini. Then from there, how we are learning dia punya komponen, dia punya how it works. So kita boleh, kita as a lecturer, kita as a teacher, kita control, kita kawal dekat situ. This is new way of learning. Pengajaran bagaimana cara kita nak mengajar mereka ini sebelum mereka pergi ke real workplace ataupun ke tempat kerja yang sebenar, ataupun mereka berhadapan dengan komponen yang sebenar di dalam kenderaan. So kaedah inilah yang sepatutnya kita popular, yang boleh dijadikan satu. And kan everywhere we have AR, VR juga learning in future. So in future inilah kaedah kita belajar memandu, bagaimana cara kita nak memandu, kita nak mendapatkan dia punya feel dia. Walaupun keadaan dalam secara virtual, tetapi feel itu harus ada sebelum kita diajar ke tempat yang sebenar. Kita lihat dulu bagaimana orang lain belajar tentang pemesanan elektrik, motor elektrik dahulu, kemudian baru dia pergi ke real work dan tempat yang digunakan yang sebenar. Jadi ini sebenarnya akan jadi satu trend masa hadapan dekat Malaysia. Mungkin satu hari nanti atas inisiatif pelbagai pihak, kita sepatutnya kita bukan berlumba-lumba, tetapi kita sudah sampai masanya untuk kita compliment each other dan kita berkongsi bagaimana cara kita boleh menghasilkan material, this kind of material for future learning. So the value of proposition for blended learning, this is what tadi kita katakan blended bed. Of course, mungkin kita boleh baca as tu, di enhanced quicker learning, differentiated deeper learning, dan flexible learning pathway, pelbagai lagi. Banyak benda-benda yang boleh kita kaitkan dengan pembelajaran secara maya ataupun virtual learning environment. Cuma bagaimana cara kita mengaplikasikan virtual learning environment itu terpulanglah kepada kebijaksanaan pengajar, kebijaksanaan pensyarah, guru-guru berkongsi. This is the best time untuk kita menukar cara kita pembelajaran kita. Saya memang rasa macam bersyukur bila COVID ini berlaku. Banyak benda yang kita nampak sekarang, bukan saja educators tetapi pelajar. Mungkin itu menjadi satu challenge lah kepada guru-guru, kepada pensyarah, tetapi when you take up the challenge dengan hati yang murni, dengan sifat yang ikhlas, benda itu nanti akan berjaya bersama. So learning process more similar to work. Itu dia kata tadi, learning process more similar to work. Sebab kita buat tu, belajar secara virtual tadi itu sama dengan apa yang berlaku di tempat kerja ataupun di stesen kerja yang kita laksanakan. So conclusionnya kita katakan academician and teacher practitioner, this is the value of internet. So kita kena take this opportunity, grasp this opportunity, gunakan kemudahan internet yang ada sebab pembelajaran in future akan lebih kepada digital, by hook or by crook, nak ke tak nak, memang kita terpaksa berhadapan dengan keadaan itu. Dengan keadaan new norms sekarang ini, kita very limited activity yang kita terpaksa buat, then we have to grasp this opportunity. So we have to shift our mind slowly, gunakan kemudahan yang kita punya kelebihan, kita punya kekuatan kita. Sebenarnya everybody they have their own strength. Jangan rasa rendah diri. Orang IKBN kata aku IKBN saja, orang politeknik kata dia politeknik kan, college community kata alah aku kat college community saja kan. No, you must accept that everybody have their own strength, everybody have their own modalities kata tadi. Modalities refer to multiple intelligence which is you can apply in certain.
That's why kita tak boleh lagi kerja in silos. Kita kena collaborate, kita kena bersatu untuk dapatkan something yang lebih berfaedah kepada negara. So with that, I would like to thank you, especially to JPPK, Dr. Nana, and also the crew for the invitation. Mungkin ada apa-apa yang boleh dikongsikan nanti, insyaAllah akan saya kongsikan juga bersama. Dan special thanks to the founder, LabTech, and also to my PhD student, Dr. Siti Faizatul Akmal, founder of the Amalgamation 21st Century Learning Framework yang kita buat tadi tu. She is my PhD student. So for those yang nak buat PhD, just contact me to promote sikit, Dr. Nana. Yes. Okay, yes, Dr. Nana, thank you very much. Okay, thank you very much, Prof. Sebelum tu kita just a few questions. Can you revert back please to the slide number, I think blended TVET. Blended TVET. Yang ni ke? Bukan, ni? Bukan, blended TVET. Value proposition for blended TVET. Oh, okay. 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 Can you explain a bit what do you mean by skill cluster approach and tertiary cluster approach? Okay, skill cluster approach ni dia bergantung kepada kompetensi, certain skill, kan. Kita boleh customize on mungkin certain kompetensi, kan, ikut cluster electrical. Kalau yang ini kita katakan, kalau electrical kita banyak benda yang kita boleh anu dalam electrical machine, kan, dan kita ikut cluster machine. Kalau on wiring dan kita boleh guna wiring, contohnya macam tu, dan possibly yang itu yang kita kata cluster tu. Tertiary cluster approach is work well, itu refer kepada kita punya taxonomy tadi tu. Taxonomy. Kan kita punya level ada different, kan, different level of kalau kita tengok OBE kan dia kalau tahap 6 macam mana, tahap 5, tahap 3, tahap 4, tahap 3, dan kita boleh katakan itu cluster. Kalau tertiary cluster approach, dia lebih kepada kognitif content dalam tu, kan, dan kita boleh customize ikut kehendak. Kalau pelajar politeknik, di mana dia punya level, ikut dia punya curriculum dia, kan. Then that we call it tertiary cluster approach. Okay, so kita tengok questions from the audience. There's one question that from the hospitality side I saw. Okay, itu dia, Prof. How about restaurant service and barista, where we have to feel and serve people? I think they're talking about how are we going to train them using VR and AR, where these are jobs that need to have, feelings in and serving people. So how does that take over? Okay. Kalau kita tengok tadi level of learning environment, kan, LP1, LP2, LP3 tadi tu, kan, actually we can apply certain application which is related to psychological behavior, development of behavior. Banyak application yang boleh kita gunakan untuk membantu kita meningkatkan ataupun membentuk behavior individu. Kalau dalam hospitality, kan, food service lah kita katakan, food service. How they going to learn food service without existing real punya tu, kan? Because they have to go to the real workplace and they have to learn how they handle the dulang tu, kan? Nak letak dan pegang macam tu. That also can be converting into visual learning. Sebab benda-benda ni semua is only a tools yang ada dalam market sekarang ni, application yang ada dekat market sini yang kita boleh customize. Vitalis contohnya, kan, Vitalis is one of the example yang kita boleh gunakan, yang kita boleh pick and drag saja. Dan bagaimana cara kita nak olah benda itu, that is from creativity of
apa tu lecturers ataupun ni tadi. Benda tu je. That's why dalam education, instructional design is very important. Even though we are not doing the things, but we have to know the concept of the instructional, kan. Kita nak instruct orang, it's not easy ni Dr. Nana, kan. Kita nak instruct orang refer to the level of instructor, kan. Bagaimana kita boleh nak instruct orang level ni, macam mana kalau dengan budak kecil kita nak instruct macam mana, level tertiary macam mana, that's how we are communicating with other people. Thank you, Prof. I just want to add on it. I think mainly our problem with practical is that we are bound dalam mind kita by the psychomotor punya skill, kan? Jadi the psychomotor hanya test psychomotor skills lah, itu pegang things that you can see, and you become very good at using the spana and so on and so forth. But people forget that before they become very good at using the spana or the tools, they have to think. The cognitive skills are there. So this is where kita punya VR and AR comes in. I think mostly is to make them be prepared cognitively, so that when they touch the tools, the mind and the hand is already in connection. I think that is something that we can work on as part of TVET punya approach to solving practical punya tu. Kita bukan kata we do not allow, kita nak kurangkan actual hands-on pada the labs or pada the tu, but no, we prepare them cognitively with as much experience as possible, so that bila dia masuk ke lab or ke workshop or whatever, once they hold the equipment, their mind is already set. They just focus on the cognitive skills. Correct, So I think that's my part of it. Satu je Dr. Zana. That's why Dr. Zana, okay. When we say TVET, it is not refer to skill, totally skill, bukan. Kan? Kalau kita sebut TVET, dia bukannya hands-on, tidak. Basically, bila kita sebut TVET, it is a combination hands-on dengan cognitive. That two combination is very important. That's why kita kena well prepare budak-budak kita ni, especially from school, kan. Daripada sekolah, sebenarnya TVET is from primary school. Daripada sekolah rendah, sekali lagi kita dah kena exposekan dia sampailah tertiary level. When we talk TVET, it's not only one side. It's not totally skill. It must be combination of skill, kan. Prepare cognitive, macam mana behavior. Kita nak sediakan dia, nak readykan dia. Then baru it's come to skill. Skill tu only like to be saja. Kalau kita work on something to every day, every time, yang tu saja, without using head. Katakanlah contoh, kan, then we can do that. Tapi in future punya learning, kita kena gunakan heading dulu, cognitive dulu. That's why it comes cognitive itu virtual learning environment tadi tu. Then exposure itu akan memberi kemudahan, kesenangan kepada pesyarah untuk dia mengajar budak-budak itu, kan, Dr. Nana? Yeah. Then you can have the session, second session talk after this. Okay, sure. Okay, is there any more questions? I tengok button questions, maybe it's in the button questions. Tu, tak ada. Okay, alright. Maybe tak ada. So Prof, I think they have understood your message clearly. Alhamdulillah. We assume that all of them have understood your presentations very well. So with that, I would like to thank you, Prof, for sharing this interesting topic with us. Yes, I agree with you. We TVET have got to work together. Saya pun open invitation pada Prof untuk visit us in JPPKK, because we have already set up our AR and VR facilities. We have got our contents being done and so on and so forth, and some of them are already online to be shared. Of course, yes, we can work together to make sure that kita boleh specialize in this field of TVET where content creation is possible. So again, thank you very much kepada Prof dan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana dapat bersama kami untuk slot pertama ini. Saya hanya nak ingatkan pukul 11.30 nanti, insyaAllah
kita ada slot yang kedua iaitu creating engaging contents using the iPad. Creating engaging content using the iPad yang akan be moderated by Dr. Nizam. So please feel free, kalau you're free, please join. Siapa yang ada iPad lying around dan tak tahu nak mengguna pakainya, please make sure